बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ अभी तक कितने नोटिस जारी किए हैं। आप 10 कारण बताओ, नोटिस भी जारी कर दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हुगली के एक चुनावी सभा के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए ममता बनर्जी को नोटिस भेजा था। चुनाव आयोग ने इस नोटिस में ममता बनर्जी को 48 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा है। वहीं सीएम ममता ने डोमजूर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब मायने नहीं रखता कि चाहे मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाए, मैं सभी को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूँ। कोई विभाजन की बात नहीं की है मैंने। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई है, वह हर दिन हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज है जिन्होंने नंदीग्राम के मुसलमान को पाकिस्तानी कहा है। क्या उन्हें शर्म नहीं आई? वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों, ईसाइयों द्वारा आदिवासियों के साथ हूँ। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने हुगली के तारकेश्वर में चुनावी रैली के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि उनका वोट अलग अलग दलों में न बंटने दे। नोटिस के मुताबिक चुनाव आयोग ने पाया कि उनका भाषण जन प्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। वहीं ममता बनर्जी ने इस पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि आप 10 कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ अब तक कितने नोटिस जारी कर दिए गए हैं ये मुझे बताया जाए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हुगली में चुनावी सभा के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील को लेकर सीएम ममता को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस नोटिस में ममता बनर्जी को 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा था, जिस पर सीएम ममता ने पलटवार किया कि पीएम मोदी के खिलाफ कितने नोटिस जारी किए गए। পরিষ্কার করে আমাকে 10টা সকস করলেও কিছু যায় আসে না, উত্তর আমার একই হবে। আমি সবাইকে বলছি কোনো ভাগাভাগি হবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই ভোট দিন। হিন্দু দিন, মুসলমান দিন, শিখ দিন, খ্রিস্টান দিন, সবাই দিন, কেউ ওদের ভোট দেবে না। আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে কোনো লাভ নেই। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কটা কমপ্লেন হয়েছে? তিনি যে রোজ হিন্দু মুসলমান করেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? যারা নন্দীগ্রামের মুসলিমদের পাকিস্তানি বলেছিলেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? লজ্জা করে না? গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ওদের। আর আমায় কমপ্লেন করে ছাই করবে না। আমি হিন্দুদের সাথেও আছি, আমি মুসলিমদের সাথেও আছি, আমি শিখদের সাথেও আছি, আমি ইসাইদের সাথেও আছি, আমি তপশিলীদের সাথেও আছি, আমি আদিবাসীদের সাথেও আছি। কি ভেবেছ না? 1 লক্ষ লোককে নিয়ে সব হোটেল বুক, সব প্লেন নিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখুন প্লেনের পর প্লেন দাঁড়িয়ে আছে, হেলিকপ্টারের পর হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে, সব হোটেলে টাকা ভর্তি ভর্তি টাকা, সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে মানুষ ছাড়া। অনেক রাজনৈতিক নেতাকে টাকা দিয়ে কিনেছে, এগুলো সব টাকায় বিক্রি হয়েছে। এই গদ্দাররা, কটা নাম বলবো, অনেক গদ্দার মির্জাপুর বিক্রি হয়েছে টাকায়। বসে আছে বলছে এই যে টাকাটা নিয়ে নেয়, প্রচারে নামবি না, 25 কোটি টাকা নেই। আবার শুনছি কাউকে কাউকে এখন থেকে বলছে তোমার টাকা লাগবে ইলেকশনে, তৃণমূলের প্রার্থীদের টাকা লাগবে ইলেকশনে, পরে শোধ দিয়ে দিও, মানে পরে আর কি ওদের সাথে জিও। এই অত সোজা, এগুলো বালি। মির্জাপুর একটা দুটো হয়, সব হয় না। আর বাংলায় এই কালচারটা নেই, মনে রাখবেন। বাংলায় লড়ে নেবো বিজেপি, মনে রাখো বুকের পাটা আছে লড়বার। তাহলে রোজ আসছো কেন কলকাতায়? কোভিডের সময় তো আসনি। কোভিড হবে তখন ভয়ে লুকিয়েছিলে 1 বছর, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার সব লুকিয়েছিলে। কোভিডের সময় তো আসনি। ঝড়ে লোক মরে গেছে আসনি, অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে আসনি, বন্যায় মরে গেছে আসনি, খরায় মরে গেছে আসনি, আসামে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেছে যাওনি, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেছে যাওনি, উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গায় অত লোক মারা গেছে যাওনি। আর ইলেকশনের সময় ভণ্ডামি হচ্ছে, নট্টামি হচ্ছে। যারা নাট্যকার তাদের আমি শ্রদ্ধা করি, আর যারা ভণ্ড তপস্বী সাজে তাদের আমি শ্রদ্ধা করি না। এক চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে আর এক চোখ দিয়ে রক্ত বের করে দাঙ্গা করে লোক খুন করছে। কি বলছেন? ডেঞ্জারাস।